नमस्कार। जय माँ संतोषी। माँ संतोषी आम समस्त को शांति और संतोष रे बंचिबा पई सुमार्ग प्रदर्शन करंतु। आज आम अई अक्षर रे 4टी शब्द आलोचना करिबा। प्रथम शब्दटी है ऐश्वर्यमय। यही शब्दटी शुणिबा मात्रे भाविबा मात्रे निज मनरे आम आखि सामने अनेक गुड़े छवि झलसी उठे, जो गुड़िक कि भारी सुंदर आउ आकर्षणीय मन हुए। एसबू जिनिस एते सुंदर जे प्रत्येक मनीष ताकू देखिबा पाइबा इच्छा करे। आमर साधारणतः आवश्यकता होची खाद्य, वस्त्र और बासगृह। यह है नितांत आवश्यक। एसबू आवश्यक पूरण परे जहा किछि आमको मिले ताहा है ऐश्वर्य। आमे ये ऐश्वर्य भोग करने समस्ते लालायित, किंतु गोटे परे गोटे आशा पूरण हो सारिबा परे जेतेबेले आहुरी 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 अधिक आशा आम मनरे जागृत हुए, ताहा ऐश्वर्यमय होई रहे नहीं, ऐश्वरिक हो जाए। यही ऐश्वरिक चेतना जेतेबेले आसे सेतेबेले आमे अमनीष पशु पालटी जाऊ। तेणु अधिक आशा करिबा निहाती भावरे आम पाई क्षतिकारक। आशा जेतेबेले बढ़ी बढ़ी जाए ऐश्वरिक प्रकृति जागृत हुए। यही आशा आमे जेते शीघ्र दमन करिबा सेते आम पाई भल। जदि याकू आमे दमन करि न पारिबा ताहले आम जीवन रे अनेक झड़झंझा सृष्टि हबो। आउ आमे अबाटरे जाई विपदगामी हेबा, आउ असुविधारे पड़िबा, आउ अन्य माननकु मध्य असुविधारे पकेइदेबा। तेणु एथिरु ओहरिबा पई आम हातरे चाबिकाठी थिबा निहाती आवश्यक। आमे समस्ते जानी रखिबा उचित जे अति ही सर्वत्र गहितम। तेणु अति कौनसी थिरे आमे करिबा नहीं। ऐश्वर्यमय प्राप्ति आम मन को शांति और संतोष दे थाए। आमे जेतेबेले अशांत हो जिबा ताहले आमे जानिबा आमे ऐश्वरिक प्रकृति आड़ को गमन करुछे। सेतेबेले आमे आमर चाबी को सेठी बंद करदेबा, आउ निजको संयमतार सहित सुरक्षित रखिबा। आमे गौतम बुद्धंक विषय निश्चय जानिछे। से केते ऐश्वर्य भितरे नथिले, किंतु से बाह्य प्रदर्शन को छाड़ी आभ्यंतरीण सुख शांति खोजिबा पई तपस्या करने को चलीगले। घर संसार परिवार राज्य सबू छाड़ीदेले यही भीतरर आनंद टिकाक पई। आमे जेतेबेले भितरे आनंद अनुभव करूँ सेतेबेले आमर कौनसी भूल कार्य करबा पई आवश्यक न थाए। जेतेबेले आमे भूल काम करूँ ताहा जेते जहा उपकारी हो कि आम पई एते मूल्यवान हेले मध्य ताहा आमर शांति को भग्न करि थाए। आमे एथिप्रति यत्नवान हबा, अन्य माननकु मध्य आम परिवार से बाटरे नेबा। एबे ऐ अक्षर रे ऐतिह्य विषय रे आलोचना करिबा। ऐतिह्य आमे देशर जातिर संप्रदायर सबू बड़ बड़ ऐतिह्य विषय रे आमे आलोचना करूँ, किंतु निजर ऐतिह्य कहीं निज ऐतिह्य विषय रे आमे जानिबा पई केबे आग्रही नु। तेणु करी आमे आज निजर ऐतिह्य कौन समस्ते आलोचना करिबा। मु तो आलोचना करिबी, आपण माने मध्य जे शुणुछंती से निजको निजे पचारिबे जे मोर निजर आभ्यंतरीण ऐतिह्य कौन। ऐतिह्य माने आमर करिथिबा भल काम गुड़िक आउ बड़ काम गुड़िक। याकू आमे आलोचना कला बेले सबू जिनिस को निज आखि आगरे देखिबा। मु कौन, मु किए, मु केउ परिवार, मो बापांको परिचय कौन, मु कौन परिचय सृष्टि करिबी, मु किछि किंबदंती रखी पारिबी कि नाही, मोर किछि शक्ति अच्छी कि नाही, मो शक्ति को मु किपरि आगो को प्रयोग करी मो परिवार मर्यादा को बढ़ेकी रखिबी। ये जिनसटा को जदि आमे समस्ते भाविबा आ निज पाद को ठीक रास्ता रे नेबा ताहले आमे निजर भी गोटे ऐतिह्य सृष्टि करि परिबा। यह केवल पथिपत्र रे हेले जे ऐतिह्य कुहाजिबो ताहा नुहे,
ଏହା ନିଜ ପାଇଁ ବି, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିର କୌଣସି ଲୋକ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଏହାକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମେ ଏ କାମଟା ଯଦି କରୁଛେ ଏହା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରଖିବ କି, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆଣିବ କି? ଲାଭ ବରଂ ନ ହଉ, ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉ। ଭଲ ହେଲେ ଆଗକୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଐନକ। ଐନକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରୁ ଆଣିଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଦର୍ପଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହଉ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ? ଆମ ଚେହେରାଟାକୁ ଦେଖୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ଚେହେରାଟା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଏପଟୁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି କି, ସେପଟୁ ଟିକେ ଆମେ ସଫା କରିଦେବା। କେତେବେଳେ ଆଖି, ନାକ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆମେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରଟାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର କରି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ଭିତରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଭାବିପାରିବା ଯେ ଏହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଠିକ୍ କରିବା, ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବା, ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଦର୍ପଣରେ ଦେଖି ଆମେ ନିଜକୁ କଳନା କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମର ଛବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଉପରକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଭିତରକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଠକୁଛୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଠକକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭଲପଣିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଭିତରକୁ ବି ସୁନ୍ଦର କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଏଇଆ ଐନକ ଆମକୁ ଶିଖାଏ। ଏବେ ଐ ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହା ଏକ ହସ୍ତୀ। ଏହା ହେଉଛି ଐରାବତ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାହନ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଲେ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ବେଦକୁ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ଆଉ ଏଇ ହସ୍ତୀକୁ ନେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଯେତେକ ବିଷ ବାହାରିଲା ତାକୁ କିଏ ନେଲା କହନ୍ତୁ ତ? ମହାଦେବ ନେଲେ। ମହାଦେବ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗରଳକୁ ପାନ କରିଗଲେ। ସେ ହେଲେ ଭୋଳାଶଙ୍କର। ଆମେ ଐରାବତ ହସ୍ତୀକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେପରି ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଐରାବତକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ତୁଳନା କରୁ, ସତରେ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଐ ଅକ୍ଷରରେ ଐରାବତ ହସ୍ତୀଟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନେବା। ଐରାବତ ହସ୍ତୀଟି ଜଳରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗଲା। ଜଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଆମେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯେପରି ସ୍ନାନ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଐରାବତ ହସ୍ତୀଟି ଗୋଟେ ପବିତ୍ରର ସଂକେତ। ଆଜି ତ ଐ ଅକ୍ଷରରେ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଥିରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାକୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ମତାମତ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଏହା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।